Oke, thank you. Sudah dekat ya. Introduction ini pasti akan mengalir karena Anda akan ditanyakan dan itu pasti pertanyaan. Ini gampang ya. Nomor introduction ini kita bisa pakai hafalan. Apa pertanyaannya? What's your name? What's your family? What's your activity? Dan lain sebagainya. Nah, ini yang sulit ini ya. 2 minute talk. Karena ada dari kita, bahkan banyak yang orangnya ini introvert. Orangnya ini nggak bisa ngomong. Kalau diajak ngomong, kamu sudah makan, gimana Bro? Ya, enggak, baik, iya enggak baik. Kayak gitu aja. Nah, bagaimana kalau Anda disuruh 2 minute talk, Anda harus berpidato, Anda harus berbicara 2 menit, yang itu mulai awal sampai akhir Anda harus ngomong terus pakai bahasa Inggris. Gimana caranya? Nah, ini yang harus kita ini. Kalau menurut saya kuncinya ada di task 2. Karena task 2 ini nanti yang kelihatan apakah Anda fluent in English atau tidak, itu task 2 ini. Jadi kalau I think seperti itu, maka nanti nilainya pasti akan anjlok. Apalagi kalau 2 menit, ternyata Anda menggunakan 1 menit, enggak, aduh saya nggak tahu deh, sorry, I give up gitu, udah nilainya pasti akan anjlok. Jadi bagaimana task 2 ini sukses? Nah, ini sudah saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan, Anda bisa pakai ini ya. Korek ini ya. Opinion, reason, example, consequences. Ini strateginya. Give your opinion, give your reasons, give examples, give consequences. Oh, sorry. Ini yang untuk ya, untuk yang apa namanya? Untuk yang part 3. Nah, untuk yang part 2 seperti ini ya. Long detail answer, sorry. Oh, ini part 2 Mas Yan ya. Oke. Oh, coba sih, saya balik lagi. Oke. Ya. Saya balik lagi ke sini ya. 2 minute talk-nya nanti modelnya seperti itu. Jadi kita harus ngomong. Nah, kalau ngomong, nah ini saya ada strategi. Yang pertama pakai number. Yang kedua pakai PPF. Nah, talk itu number itu pakai apa sih number itu? Jadi kalau Anda cerita, kamu punya teman nggak? Coba deh ceritakan temanmu. Nah, kalau Anda misalnya ceritakan 1 orang, maka nanti kemungkinan waktunya belum habis, ceritanya sudah habis. Nah, caranya kita ini mengarang indah di sini ya. Di speaking kita mengarang indah. Jadi Anda boleh bohong, Anda boleh jujur, terserah. Pokoknya Anda harus ngomong sehingga nanti bisa dinilai. Number ini, oh saya punya teman ini. Yang pertama namanya Ahmad. Ahmad ini orang Surabaya. This guy is from Surabaya. He has blah 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 blah. His activities blah 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 blah. His parents are nurse and doctors. Kemudian jelaskan dan sebagainya. Kemudian dilihat kok dia belum bilang stop. Anda lanjut. The second person is misal Agus. Agus is coming from Semarang. His activities bla 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 bla. His parents bla 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 bla. Kok dia belum stop lagi, ambil yang ketiga. Pokoknya terus ini diurutkan. Kalau nggak gitu pakai PPF. PPF itu pakai past, present, future. Nah, pasnya apa? Dulu waktu saya kecil. When I was a child, bla 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 bla. Right now, bla 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 bla. In the future, I want bla 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 bla. Seperti itu. Nah, dengan memberikan number sama PPF ini nanti, kita nanti nggak akan kehabisan topik. Maka bagi Anda yang punya keluhan, saya ini nggak bisa ngomong. Nah, kalau nggak bisa ngomong, pakai ini caranya. Nah, ini harus latihan. Gimana caranya latihan? Ini yang saya praktekkan ya teman-teman. Caranya gini. Tidak ada cara untuk speaking ini selain praktek. Jadi Anda gurunya bule pun, tapi kalau Anda nggak bisa. Ini saya kasih tahu caranya. Caranya gini. Caranya Anda pakai HP direkam. Ya. Ambil topik. Misal, tell me about your friend. Kemudian 2 menit Anda ngomong, rekam ini. Nah, yang paling dihindari adalah pauses. I think habis ini kita praktekkan ya. Seperti ini. Nah, itu yang membuat nilai Anda anjlok. Karena kalau pamer vocabulary itu, ya vocabulary itu yang membedakan antara skor 8 sama skor 7 lah, istilahnya seperti itu. Tapi kalau Anda mau target skor 7, yang penting Anda fluent, yang penting Anda lancar. Itu yang sangat penting. Oke, sekarang kita akan praktekkan.
Saya akan memberikan contoh sampel 3. Yang pertama band 5, band 6, sama band 7. Salah satunya adalah orang Indonesia, ya. Salah satunya adalah orang Indonesia. Mungkin kita merasa bahwa kita bahasa Inggris saya kok medok banget ya. Itu nggak apa-apa, yang penting Anda fluent. Jadi kuncinya ada di fluency. Oke, coba sekarang saya bagikan untuk yang band 5 dulu. Band 5, band 5. Oke, sorry, ini 5.5 ya. 5.5. Ya. 5.5. Nanti Anda feeling apa, silakan rasakan sendiri. Saya kira-kira band berapa ini ya. Oke. Oke, coba kita dengarkan. Ya, sudah muncul belum teman-teman layarnya? Layarnya sudah muncul? Layarnya sudah muncul? Sudah, oke. Coba, sudah ya. Sekarang coba saya putarkan ya. Jadi, sorry. Ya, ini ada kandidat dari Thailand. Ini kandidat dari Thailand. Nah, kita analisis nih teman-teman. Jadi model kita analisis. Lihat ini di layar sudah ada ya. Dia listening 5.5, readingnya 5, writingnya 6, speakingnya 5.5, overallnya 5.5. Nah, sekarang kita lihat ini. Kita dengarkan. Ini pertanyaannya ya. Describe a competition, e.g. TV, college, competition that you took part in. You should say what kind of competition it was and how you found out what you had to do, what the prizes were. Nah, kayak gini teman-teman cara menjelaskannya. Pertama, Anda bisa langsung ngomong. I had 3 competitions. Nah, I had 3 competitions. When I did when I was a child. The first one dijelaskan. Pertama apa sih? Kemudian ini kompetisinya tentang apa? Kemudian apa yang Anda lakukan? Kemudian hadiahnya berapa? Anda lihat, oh orangnya belum langsung Anda masuk kedua, ketiga. Sehingga nanti Anda tidak ada namanya jeda antara 2 menit, itu enggak ada jeda. Karena nanti kalau ada jeda langsung nilai Anda akan drop seperti itu, ya. Oke, sekarang kita lihat cara dia menjelaskannya. I would like to describe my marketing research competition. It's about we have to do the research about one company. It's called Nok Air Company. It is an airline industry, and there is a new local airline company, so they need the student do the research. So we find this one by our teacher. They give us to do the project. It's like a university project, and then we compete with the friend in the class, and then between the class, and then between university. And what I have to do? I have to do the research, make the questionnaire, and give the questionnaire to the people around the airport, and then we have to collect it, and then analyze, and then make it the presentation, and present to the Nok Air Company. And finally, our team got the win, so we got the certificate and got a job offer to join with the Nok Air Company as the marketing research assistant, I think maybe this name. And we joined this competition because it is the one subject that we need to finish before we graduate the university. And it is the one chance that we can try to do sample the job, like a previous job. We can try to do this job position that we like or not. But I think I don't like this job because I'm not good in the number. So I didn't say yes to do the job with this company. Yeah. And that is... Thank you. Okay. Would you like to enter this kind of competition again?
Oke, jadi sekali lagi teman-teman, ya, oke, mohon maaf, ya, oke, mohon maaf, belum saya pencet tadi. Jadi dari sini teman-teman kita bisa simpulkan bahwa si kandidat ini dia tidak menyampaikan semuanya secara natural, ya. Beberapa kali terlihat dia berusaha untuk menyampaikan tanpa intinya tidak nampak bahwa dia ini bisa ngomong secara natural, secara lancar. Nah, itu yang menjadi masalah. Kalau grammarnya saya kira juga lumayan dia. Ya, jadi meskipun antara past sama present-nya dia salah, tapi itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tapi yang berpengaruh adalah fluency-nya tadi. Nah, sekarang kita lihat yang band 6. Nah, kalau band 6 ini sebenarnya tidak terlalu jauh bedanya ya. Tidak terlalu jauh bedanya. Coba sebelumnya saya buka dulu yang band 5 dulu. Kalau tadi kan 5.5 ya. Sekarang kalau band 5 seperti apa? Band 5. Kemarin sudah saya share ya. Saya share yang Hyung Bin. Nah, ini. Nah, ini. Oke, sebentar. Iya. Oke, ya ini band 5 ya. Ya. Oh, sorry. Band 5. Ya, oke. Ini kandidat Han Bin. Do you prefer to have one particular friend or a group of friends? Nah, I like one particular friend because I can get on with such like a friend more easily. So usually I choose this side. And what do you like most? What do you like doing most with your friends? Usually going to it's like a park. Nah, coba dia mengatakan usually going to like a park. Nah, ini yang saya sebut dengan fluency itu sangat penting ketika Anda tes IELTS speaking. Karena dengan fluency itu menunjukkan bahwa Anda oke, you can do this. Tapi kalau seperti ini Anda kelihatan bahwa Anda tidak punya kompetensi yang baik dalam speaking di IELTS. Seperti itu ya. Or Sekarang theater. kita lihat yang band 6. Band 6. Oke. Band 6. Ini band 6-nya. Oke. Kita lihat perbedaannya antara band 5 dan band 6 ya. Ya, ini band 6. And then work for office and just to do administration in Japan. Why did you choose that kind of work? I was good at computer at the time, and then also my friend went to the same company, so that's good fun as well. What did you enjoy about your job? Actually, it was a university job, so I'm looking after students, and then sometimes having fun with students. It's quite nice. Let's talk about food. What's your favourite kind of food? Well, I think my favorite food is Japanese food. Especially, I realize it's quite nice. When I live in England, I can't eat very often, so I realize that's special. Who normally prepares the food in your home?
as I'm a housewife, so I do all the time. Yes. Why? I don't have a job at the moment, so that's kind of my job. Oke. Yang ini, yang barusan ini adalah band 6 ya, band 6. Jadi dia tadi yang jelas pronunciation-nya lebih bagus daripada yang cewek Thailand tadi ya kan. Meskipun dia ada pauses ya, seperti itu, tapi pausesnya itu lebih bisa diterima daripada punyanya si Hanbin yang cowok yang Korea tadi. Ya. Nah sekarang saya akan menunjukkan, jadi teman-teman targetnya biasanya mostly adalah 7 ya. Nah kalau 7 seperti apa? Nah ini saya berikan untuk yang video kandidat yang menggunakan dari orang Indonesia. Nah, jadi kalau teman-teman merasa minder dengan ininya, dengan apa namanya, dengan kemampuan bahasa Inggrisnya karena merasa bahasa Inggrisnya itu adalah bahasa Indonesia yang bahasa Inggris yang Indonesia. Nah, sekarang kita akan lihat ini orang Indonesia yang mendapatkan band 7. Oke. Oke, sudah muncul teman-teman? Sudah muncul di layar? Sudah muncul? Sudah, oke. Ya. Ini cewek dari Indonesia. Cewek dari Indonesia, ini dia mendapatkan band 7. Sebentar, saya cek lagi. Oke, yuk. Kita mulai ya. Kita mulai. Band 7 itu seperti ini. Foreign affairs, so I accustomed to Coba. this year. Okay. Do you like English as a language? Yes, of course, because I'm working at the Ministry of Foreign Affairs, so I accustomed to speak English every day. All right. Do people in your country usually learn or speak English? Well, actually, Indonesia has a like shortcoming or weakness because so many people in Indonesia are not very well and speaking English. So I think it's my part to be fluent in English because I do believe that as a part of international community that I will, and also I want to study abroad. So this is like an obligation for me to master my English. Okay. If you were given the opportunity to learn one language other than English, which language would you pick? I'm learning Mandarin, Chinese language, and also on the former, I learned Arabic. So in this opportunity, I'm still learning and studying Chinese language because it's also like a demand for international issues nowadays that China is growing up. Indeed. All right. Let's move on and talk about politeness or being nice to people. What is politeness in your opinion? For me, politeness is one of the characteristics of the people. They show their good behavior to other people, and it is also related their. Oke. Ya. Terlihat jelas banget ya perbedaannya ya antara 5, 6 sama 7 ya. Nah, 7 itu memang standarnya seperti ini. Nah, bagaimana Anda bisa mencapai seperti ini? Yang jelas adalah you have to practice. Tidak ada cara lain selain practice. Nah, dia bisa ngomong lancarin tadi. Coba perhatikan. Ketika Anda melihat dia presentasi, sebenarnya yang paling terlihat adalah fluency-nya. Lancar nggak menurut Anda cara ngomongnya? Lancar ya. Nah, yang kesan pertama, oh ini lancar ya bahasa Inggris. Makanya saya tekankan ke teman-teman, kalau Anda mau mendapatkan skor 7, maka fluency-nya Anda ini harus ditingkatkan, karena dengan fluency itu nanti menunjukkan bahwa Anda bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, nanti habis ini saya akan memberikan tugas 2 minutes talk. Anda persiapkan, Anda rekam, kemudian Anda kirim ke saya. Nanti saya akan memberikan prediksi skornya yang nanti akan saya munculkan di e-certificate di akhir program. Jadi sekali lagi, habis ini saya akan memberikan soal untuk IELTS Speaking Task 2
kemudian nanti Anda persiapkan, Anda silakan ngomong 2 menit, direkam, kemudian dikirimkan ke saya. Nanti habis itu akan saya nilai, akan saya berikan nilai prediksinya berapa untuk saya cantumkan di e-certificate-nya. Oke, gitu ya. Oke, any question teman-teman untuk IELTS speaking-nya? Sebelum kita masuk ke IELTS writing. Yes, jawabannya pendek-pendek. Ya, jawabannya pendek-pendek. Nanti si penguji akan terus menanyakan. Karena dengan kalau yang ini teman-teman ya, kalau yang ini berarti ini bisa jadi task 1, part 1 atau part 3. Kalau yang part 2 nanti 2 menit kita ngomong sendiri, tidak ada yang tanya. Jadi 2 menit kita akan ngomong panjang seperti itu. Harus serta ya, alasan itu untuk memperpanjang Anda ngomong. Misal nih, saya tanya, nih misal saya tanya, Anda bisa lari? Bisa. Anda larinya cuma 2 meter. Nah, gimana saya bisa menilai kecepatan lari Anda? Anda harus lari ya? Sudah lari aja. Oke, cukup. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya, kasih alasan. Makanya di video sudah saya belikan, kita menggunakan orek ya. Oke, oh sorry. Oke, running we have removed. Oke, love it. Oke, ya. Oke, ya. Sebenarnya tidak, karena di pertanyaan nggak ada. Jadi adanya pronunciation tadi ya. Pronunciation, vocabulary, grammar itu. Kalau icon sama gesturnya tidak. Oke. Yuk kalau sudah tidak ada, kita sekarang akan masuk ke live mock test untuk yang writing task 2 ya. Jadi writing task 2 ini nanti, ini membahas materi kemarin ya. Membahas materi yang kemarin. Coba ya, sorry. Ya. Di materi sebelumnya kita telah membahas yang namanya strategi untuk IELTS Writing Task 2. Sudah muncul teman-teman? Sudah muncul? Slide-nya? Sudah ya, oke. Saya akan mereview lagi materi yang kemarin ya teman-teman. Ya. Saya akan mereview materi yang kemarin sebelumnya. Jadi ini hari inilah kita praktek ya. Kita praktek, jadi yang pertama adalah 5 super easy steps, understand, brainstorm, plan, write, check. Kemudian understanding task, dipahami tasknya ini apa. Kemudian brainstorm, introduction, yes, why, no, why, conclusion. Kemudian plan, we can use the famous 5 paragraph essay. Introduction, body paragraph 1, yes, adopt immoral. 2, yes, adopt respect. Body paragraph 3, no, don't adopt conclusion. Nah, untuk introduction-nya ada 2. Yang pertama menggunakan paraphrase. Kemudian yang kedua menggunakan apa ini? Menggunakan mana tadi? Menggunakan stok paragraf ya. Kemarin ini sudah kita praktekkan, tapi yang body paragraph 1, 2 sama konklusi 1, 2, 3 sama konklusinya belum. Body paragrafnya mengatakan yes, adopt immoral ya. Contohnya seperti ini, some things that misleaders may do are immoral or even illegal according to the custom of the local country. Kemudian kita memberikan alasan ya, contoh. For example, jadi topik sentence, kemudian ini ada contoh ya, example-nya. Kemudian yang kedua body paragraph, yes, adopt respect. Kemudian kita tulis topik sentence atau thesis statement-nya. Kemudian habis itu diberikan contoh ya. Kemudian yang ketiga body paragraph 3 menggunakan no, don't adopt. Karena yang 1, 2 ini yes, yang ketiga no, kita pakai kata sambung however, bisa on the other hand, bisa. Kemudian ini ada thesis statement atau topic sentence-nya, people in many countries. Kemudian di sini dijelaskan menggunakan they know their custom may be strange or difficult. They know foreigners may unknowingly break some of their rules. Nah, kemudian yang terakhir adalah conclusion.
Nah, konklusinya adalah, in conclusion, I think that visitors should follow the custom of the country if it shows respect to the local people or is required by law. Jadi gini. Jadi kemarin kita kan sudah mengerjakan yang introduction-nya, ya kan? Yang ininya kan sudah kan? Yang many people-nya ini sudah kan kita kerjakan kemarin. Yang belum body paragraph 1, body paragraph 2, sama body paragraph 3, sama conclusion. Nah, hari ini kita bahas ini ya. Nah, sekarang kita akan praktekkan. Nah, sebelum praktek teman-teman, nah di sini kan ada pertanyaannya. Many students now have the opportunity to study in other countries. Studying abroad may bring some benefits to some students, but it has also significant number of disadvantage. Oke, ini biar kita seragam ya. Saya ganti gini. Body paragraph 1 mengatakan yes. Body paragraph 2 yes. Body paragraph 3 no. Kemudian terakhir adalah conclusion. Nah, coba Anda pikirkan. Yes ini yang mau Anda jadikan contoh atau alasannya itu apa? Yes yang kedua itu apa? Kemudian kalau no, no alasannya apa? Kemudian conclusionnya Anda silahkan restate, nyatakan kembali apakah Anda yes atau apakah Anda no. Saya ulangi. Sekarang coba Anda tuliskan dulu di di kertas. Yes yang pertama ini apa? Tadi kan yes karena immoral. Jadi apa yang ada di kita itu kemungkinan immoral menurut warga lokal kayak gitu kan. Nah, ini yang mengatakan bahwa studying abroad may bring some benefit to some students. Ini contohnya apa? Yang membuat belajar ke luar negeri ini menjadi sesuatu yang positif itu apa? Misal international exposure atau English language kompetensi atau misal international link dan lain sebagainya. Yang kedua, yes-nya kenapa? Apa contohnya? Kemudian no-nya ini apa? Kemudian konklusinya apa? Nah, sekarang Anda tuliskan dulu di kertas. Habis itu kita bahas satu persatu. Oke, saya berikan waktu 3 menit untuk planning. 3 menit untuk planning. Oke, silahkan dituliskan dulu. Enggak usah tulis di kolom komentar, tulis di kertas Anda. Saya berikan waktu 3 menit. Menit. Oke, coba saya kasih timer. 3 menit. 3 menit. Ya. Tulis di kertas Anda. Yang yes itu apa? Yes kedua apa? No-nya apa? Konklusinya apakah Anda yes atau Anda no? Nanti saya minta semuanya menjawab ya. Semuanya nanti menjawab. Karena nanti akan saya berikan feedback ya. Saya akan berikan feedback. Ya, tesis statement-nya atau topik sentence-nya 1 kalimat, tapi contohnya itu bisa 3 kalimat, bisa 2 kalimat seperti itu. Jadi jangan 1 kalimat aja karena ini 1 paragraf ya. Oke, sudah 1,5 menit, 1,5 menit lagi. Sudah 1,5 menit. Masih ada 1,5 menit lagi. Anda planning dulu ya, Anda planning dulu. Anda yes pertama mau alasan apa, Anda yang mau yes kedua alasannya apa, Anda yang no alasannya apa. Misal saya mengatakan yes international opportunity, for example, because misalnya, for example, if I want to learn English language, how to teach English,
I have to go to UK because in UK we will meet many international qualified teachers. So I can share with them bla 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 seperti itu. Jadi thesis statementnya itu diperkuat dengan contohnya tadi. Oke, setengah menit lagi. Setengah menit lagi. Oke, setengah menit lagi. Jadi kita strict planningnya 3 menit. Yang penting alasannya dulu apa. Jadi alasannya apa, kemudian nanti contohnya. Alasan sama contoh. Oke, 15 detik lagi. 15 detik lagi. 15 detik lagi. Dah, oke, sudah ya. Sekarang langsung kita masuk yang body paragraph 1 mengatakan yes. Yes, mengatakan yes. Saya berikan contoh ini. Nah, ini yes yang pertama ya. Yes yang pertama di sini mengatakan some things that may are immoral, even illegal according to custom or local country. Nah, ini namanya thesis statement atau topic sentence ya. Ini main idenya. Dijelaskan pakai for example, in certain countries, bla 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 bla, it may bla 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 bla. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kalimat. Nah, coba sekarang Anda bikin ya, Anda bikin modelnya seperti ini. Thesis statement kemudian berikan contoh. Berikan contoh. Contohnya bisa 3 supaya nanti nggak terlalu sedikit kalimatnya. Oke. Saya berikan waktu berapa menit ini? Ini 1, 2, 3, 4. Ya let's say 6 menit ya. Saya berikan waktu 6 menit. Kita mulai sekarang. 6 menit. Tesis. Yes. Soalnya yang tadi ya, ini saya munculkan untuk dijadikan acuan ya. Sekali lagi, soalnya tentang studying abroad ya. Yang di layar saya munculkan untuk dijadikan acuan. Oh, polanya kayak gini. Kasih thesis statement, kemudian kasih contohnya. Soalnya studying abroad. Tulis dulu di kolom di kertas. Kalau sudah, kemudian dituliskan di kolom chat. Nanti akan saya review. Saya akan berikan feedback, tapi nggak semuanya ya. Tidak semuanya, hanya beberapa saja. Jangan lupa subjek verb-nya ya. Tunggal jamaknya jangan sampai salah. Karena grammar salah akan mengurangi skor Anda. Ya, 2,5 menit kurang 3 menit setengah. Ya.
Oke, time is up. Coba silakan yang sudah, silakan menuliskan di kolom komentar. Saya akan bahas. Yuk, silakan yang sudah, tuliskan di kolom komentar. Saya akan bahas. Ya, oke, dari Mbak Titis, very good. Good. Starting abroad will burden some blah blah blah. It's wonder someone to know more about their peers. Very good. And you'll be able to have interaction with many people from the country, understand more cultures. It's beneficial. Beneficial. Nah, ini ada typo sedikit dari Mbak Titis ya. Beneficial ya. Okay, and it will build a good better. Very good, excellent. Cuma typo definition aja. Okay. Can give my many benefits for me. I can meet many people from other countries with different cultures and languages. So I can learn other cultures and some languages. I can practice my English language with them so I can become fluently. I also can discuss, share about knowledge with many excellent people around the world. So it can broad, ini can broaden ya, dari Mbak Nurul ya, broaden. Kalau broad itu adjective, broaden ini verb. Oke, next, good. Dari Mbak Uswatun, one of the reasons that make. Nah, ini one berarti tunggal ya, Mbak Uswatun, berarti that makes ya, makes people want to study abroad is because they want to increase their knowledge and blah, native speaker will provide blah, blah, blah. Okay, good. We can also know how to pronounce well, like native. And the last is we can practice language every day, every time. Okay, good. Another reason is because we are able to have, yeah. Okay. Dari Mas Jackie, studying abroad for me is just because it will add knowledges from developed countries that may not be known in our country, will open new insight so they can be developed when I'm back to my country. For example, how to apply learning methods that are easily accepted by students, how to design effective blah 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 government. Okay. Yes, ini dari Mbak Yusraini. Develop our research, yes, English, no English, and okay. Higher scholars who choose to continue, blah, 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 could develop the research expertise. For instance, many expert in science whose have, nah ini penggunaan adjective clause-nya kurang tepat ya. Ini kalau whose harus diikuti oleh non, ya. Lebih tepatnya ini who have influence, ya, bukan whose. Were credited from famous analysts in the world. Nah, ini nanti bisa diperpanjang lagi. Siapa contohnya? Misal Habibie. Nah, kayak gitu. Studying abroad can become one of the solution. Nah, kalau one of itu harus diikuti jamak ya, Mas Iqbal ya. Jadi one of the solutions ya. Kemudian someone-nya typo ya. Jadi nanti hindari typo, to gain more expenses and improve their competencies since there are numerous universities out there which. Nah, ini kan ada there are numerous universities kan jamak, berarti which have higher rank among others, itu menggunakan which have ya, bukan which has, karena universitasnya jamak. Among others, other, nah others itu nggak boleh diikuti oleh non, harusnya other universities. This rank, ini ada typo lagi ya, ada C-nya. This rank decided based, this rank, ini harusnya menggunakan pasif. This rank is decided based on many aspects. One of them is quality. For example, other universities Japan using robot is as part of learning facility to make their students easier. Oke.
Ya, yang lainnya. Oke, dari Mbak Dea, the first reason that makes studying abroad become an advantage is the students can get international standard education. For example, in the library, students can find many computers that students can use it when they don't bring or don't have laptop. Also, students can find many textbook in English, not just textbook, they can access. Okay, good, very good. Ini ada kata sambung yang tepat, ada also ya, ada for example, excellent. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut yang kedua. Apa tadi yang kedua? Yang kedua mengatakan yes yang kedua. Sekarang yes yang kedua 6 menit. Yes yang kedua 6 menit. Yes yang kedua 6 menit. Saya timer lagi 6 menit. Oke. Oke, dari Mbak Valensa. Nowadays due to technology, due to the world has become such a broad space. People face rough competitions, especially in workplace. Studying abroad will prepare ourselves mentally through global competition. Oke, nah di sini tesis statementnya adalah studying abroad will prepare ourselves mentally through global competition. Nah, ini perlu kasih contoh ya, Mbak ya. Apa? For example-nya apa? Kemudian ini dari Mbak Uswatun. Ini yang berarti yang dari paragraf 2 ya. Another reason is because we are able to encourage the experience of living in foreign country. We can also learn other people culture directly. And another reason is we can also enrich our knowledge about the characteristic of a nation. Can also learn people culture. Oke. Yes, oke. Ini topik statementnya nyambung sama contoh-contohnya ya. Oke, yang lainnya silakan. Mungkin yang sudah mengerjakan body paragraph 2 yang mengatakan yes, we have to study abroad. Jadi usahakan tesis statement-nya atau topik sentence-nya itu dia didukung dengan contoh ya. Jadi nulisnya pertama first sentence-nya itu adalah tesis statement. Tesis statement kayak gini loh. Indonesia punya 27 provinsi. Nah, misal yang pertama adalah ini, kedua ini, ketiga ini. Jadi tesis statement-nya adalah Indonesia memiliki 27 provinsi. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian contohnya supporting ideas-nya itu ada di provinsi pertama adalah Jakarta dan lain sebagainya. Oke, sudah 3 menit. 3 menit lagi. Yang lainnya yang sudah mengerjakan body paragraph 1 tapi belum di store, nggak apa-apa di store sambil saya baca, sambil saya berikan feedback. Oke, 4 menit, kurang 2 menit lagi. 4 menit, kurang 2 menit lagi.
1 menit lagi. Oke, ya. Ini dari Kak Yogi. Besides that, for me who come from Indonesia, we can learn study from the origin of, oke, coba. For me, who come from Indonesia, we can learn and study from the origin of that science. For example, we can learn English language from where it's come from and become the center of learning English in the world. That university schools must be in England, not in my country. Oke. Ini yang pertama ya, dari Kak Yogi ya. Beside that, for me who come from Indonesia, ini tidak bisa menjadi satu kalimat ya. Karena ini subject verbnya tidak ada ya. Jadi kalau di beside that itu kan bukan subject verb. For me who come from Indonesia ini kan nggak ada subject verbnya juga. Jadi ini nggak bisa dijadikan satu kalimat. Jadi harusnya beside that, for me who come from Indonesia, we can learn and study from the origin of that science. Titik. Kemudian for example, we can learn English language from where is, bukan is come from ya. Ini bisa diganti, bisa apa namanya? Ini harus kalau ada to be harus diikuti oleh verb ing. Where is coming from atau where is originated. Nah, kemudian and become the center of learning English in the world. That universities or school must be in England. Ini saya kurang paham maksudnya apa ini. That universities or school must be in England, not in my country, Indonesia. Oke, dari Mbak Pika, furthermore, good study in another country is very helpful for people who want to grow independency. As we know, when we have to live apart with apa namanya, apart itu preposisinya menggunakan from ya. Apart from our family, we have to do all stuff by ourselves, such as preserving food, blah 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 blah. Good, oke, bagus. Studying abroad gives the opportunity to gain deeper understanding, knowledge for subject taken. Very good. It is believed that studying in foreign countries, especially for the developed ones, will be enhancing one's ability to learn. Very good. Excellent. Tulis red sound sama studying UK. Good, good. Excellent. Ya, dari Mbak Titis. Excellent. However, sometimes there are some people do not want to continue. Oke, ini yang dari Mbak Uswatun yang apa? Yang no ya, yang di paragraf 3 ya. Cultural shock. A good many new things that will be happen that could be taboo in their country and they are not ready for it. Many new things will be happen. Nah, ini adjektifnya double tapi nggak ada verbnya ya. Harusnya many things that will be happen ya. Could be taboo tanpa that karena nanti dia butuhkan verb. They are not ready for it. They are also worried that there will be racist action that might be happening atau happened ya. Langsung might happen aja. Sustainability also strengthens cooperation between countries in maintaining blood relations. We can promote our culture dan bla 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 visit Indonesia. Nah, ini bisa ditambahi Mas Jeki ya. Tambahi contohnya apa? For example, misal between Indonesia and UK apa yang mau dipromosikan. Nah, itu ditambahi contohnya. The second advantage of studying abroad is students may develop their international connection. Students can meet classmates from another country. They can exchange their culture, language, etc. Moreover, students can get know. Good, excellent dari Mbak Dia. Have an opportunity to mingle with the foreign people with establish school connection. It might enhance our work opportunity throughout
the word, we also could learn to adapt ourselves in another culture, that it might teach us the true meaning of tolerance. Good. Ini langsung that might aja ya, it-nya dihilangkan. So abroad can also give other benefits, especially we got scholarship, we can also visit places without spending money. From our example, we can also travel to other urban countries like Germany, France, and Netherlands. Excellent. Ini Mbak Nurul Khairani ini jujur ini ya, ini adalah apa namanya alasan banyak award di beasiswa, ini alasannya ini ya. Jadi bisa jalan-jalan gratis, ini efek yang pasti ditunggu-tunggu. Oke, ini dari Kak Muhammad. Another reason is that there are so many scholarships. Ada S-nya ya, karena jamak. Offer to school abroad, is it from university or even the third party such as nah, ini bukan is it ya, yang tepat whether. Whether it is from. Kalau is it nanti jadinya kalimatannya. The offer sometimes quite attract. The offer sometimes is quite attracting ya, since it's not only it does not only cover the fee but also cover other things like accommodation. Jadi Mas Iqbal, ini masukan dari saya, ini grammarnya. Jadi kok sulit sih? Enggak, grammar itu mudah kalau kita terbiasa ya. Jadi pastikan subject verbnya ya. Jadi contohnya ini ya. Contohnya kayak it is not only cover. Nah, it is itu jika diikuti verb maka verbnya harus verb ing atau verb 3. Jadi covering. Maka kalau seperti ini harusnya it does not only cover. Furthermore, another reason of student continuing their study, pursuing their career, being graduated from blah 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 blah. It's okay, good. For example, many alumni from international departments become CEO of Facebook. They are almost off. Okay, good, excellent. Second, students have opportunity to learn local country. For instance, students have blah blah blah. They also adapt how to good. Ya, yeah, excellent dari Mbak Wanda. Oke, next berikutnya kita masuk ke ini tadi yang second ya. Kita masuk ke body paragraph 3 yang no. Oke, yang no. Oke, silakan yang no, waktunya 6 menit. Yang belum setor body paragraph 2 silakan setor sekarang sambil nunggu yang lain mengerjakan yang body paragraph 3, saya akan mengoreksi. Dari Kak Sidik, get the latest update of particular subject is one of distinctive advantages that we can gain from study abroad. Good. Topic like artificial intelligence research can be accessed easily with almost unlimited resources. It becomes ya, Mas Sidik ya. It becomes, bukan it is become. One of the main reasons. Jadi kalau one of diikuti oleh jamak ya. One of the main reasons people willing to go abroad ya. To go diikuti oleh verb 1. Kemudian dari Kak Rama, first of all, study abroad gives us some advantages to get knowledge. With higher technologies, it is considered that people can explore knowledge with good quality of research. For example, some professor, student in the Netherlands, this reason makes students have the chance, blah, blah, blah. Secondly, international link can openly include. It's considered that people have wide network corporate to build something for the future. Yes, good. Ya, jadi teman ada contohnya. Oke. Lanjutkan, silakan. Sekarang body paragraph 3 yang mengatakan no. Yang mengatakan no.
Ya. Ini dari Mbak Usmatun. Maaf Pak Sunu, apakah body paragraph? Kalau bisa lebih dari satu ya. Kalau bisa lebih dari satu. Closing sentence-nya tidak ada ya. Kalau bisa lebih dari satu supaya nanti yang jelas supaya tulisan Anda nanti lebih banyak ya. Yang kedua supaya ada penjelasan lebih lanjut dari thesis statement. However, when students go studying abroad, they may feel exhausted for being alone because they have to live alone without their family. Students must survive. Nah, ini Mbak Dea ya, must survive alone when problems come. Actually, they can share their problems with friends, but it is still different when your family beside. Oke. Jadi di sini yang jadi masalah adalah masalah subject verb agreement ya. However, when students go studying abroad may feel exhausted for being. Oke, ini sudah benar. Because they have to live alone without their family, ya. Sudah benar. Nah, ini kalau bisa because they have to live alone family ini nanti oke, sudah sih. Students must be survive alone when problems come. Actually, nah ini A-nya besar ya. They can share the problems with friends, but it is still different when your family beside. Nah ini subject verb-nya yang kurang ya. Jadi your family are beside atau are together with you. Seperti itu subject verb agreement-nya. However, study abroad needs money. Nah, ini dari Mbak Pika ya. Kalau verb ini dijadikan subjek maka jadinya gerund, maka menjadi however, studying abroad needs money in high amount because many other countries have living expense which more expensive than our country. Good. For example, expense for housing. When we prefer study in our homeland, we don't have to spend our money for that stuff. Meanwhile, it will be compulsory when we live in abroad. Nah, ini antara for example expense for housing ini sebenarnya harus menyatu dengan when we prefer. Nah, ini jangan dijadikan satu kalimat karena ini nggak bisa jadi satu kalimat. Good. Ya, yang lainnya? Yang lainnya? Oke, dari sini teman-teman nanti langsung bisa mendapatkan feedback ya. Mendapatkan feedback. On the other hand, studying abroad is expensive enough to afford. It cannot be denied that studying abroad still becomes a privilege for many people. There are two options proposed for those who are willing to have this. Firstly, they have blah, 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 blah. Excellent. Yes, excellent. Overall excellent, Mbak Titis ya. Kemudian dari Mbak Wanda, negative side of study of this is expensive since the currency of rupiah is lower than dollar and pound sterling. Nah ini nggak usah kasih koma ya Mbak Wanda ya. They have to spend a lot of money to pay the rent, house, and the tuition fee individually. Even there are plenty of scholarships, they have to compete with other. Nah with others ya ada S-nya. Karena other nggak bisa berdiri sendiri. And it's hard to achieve and need a high effort to get it. Good. Oke, sudah? Tiga, berapa nih? 1, 2. Satu negatif. Oke, dari Kak Yogi, for the most bad condition,
Nah, ini Kak Yogi ya. The most bad. Nah, ini nama masuk kepada superlative degree ya, bukan the most bad tapi the worst. Jadi bad itu superlatifnya adalah the worst. The worst condition about studying abroad is far from home. For many years, I will not see my parents and brothers directly. Titik ya. So I will be worried about their condition and will miss them. Other conditions, karena other itu harus diikuti oleh jamak. I will miss the taste of my local food, so I must adapt to the strange foods from foreign country. Nah, food itu masuk kepada uncountable noun ya, jadi food tanpa tambahan s. Studying abroad can not only give benefit, also can not only give benefits, but also it can give bad impacts to the students. The student must adapt to other different cultures that are different from our cultures. Excellent. Some cultures will give bad impacts to the students. For example, in Europe, many women and men interact freely. If we can engage to other people, we will feel lonely and can be desperate. So we can not finish our study. Many students also cannot adapt with the food that is different from ours, so they can not maintain their health. Ya, ini bagus ini ya dari Mbak Nurul ini ya. Dan ini dialami juga oleh banyak orang. Ini alasannya real ini ya. Tapi di writing nanti nggak ada real, nggak ada fake, nggak ada. Anda bisa mengarang indah di situ kalau yang writing task 2. Tapi memang problemnya orang-orang adalah mereka nggak bisa makan makanan orang sana. Kayak saya kalau di sana ya sudah, saya bawa bumbu pecel dari Indonesia, kemudian di Inggris saya ini sarapan pecel waktu keluarga belum datang. Jadi kalau makan ya sudah beli pok choy atau sayur-sayuran itu saya bikin pecel di Inggris karena memang lidahnya bukan ini. Nggak apa-apa ya dari Kak Yogi. Mbak Suna ada terkait nggak apa-apa. Di writing task itu nggak ada benar, nggak ada salah. Yang nggak ada benar, nggak ada salah. Misal ya, ini misal. Anda mengatakan bahwa Anda ini orang yang sangat anti studi ke luar negeri misal. Tulisan Anda istilahnya menjelek-jelekan studi ke luar. Nggak apa-apa. Karena ini pendapat Anda yang ditanyakan. Jadi bukan benar sama salah. Ya, bukan masalah benar apa salah, tapi kalau di IELTS writing task 1, nah ini Anda harus ikut data. Tapi kalau di writing task 2 nggak ada benar, nggak ada salah. Oke, dari Mas Iqbal, however, there are also several reasons for not studying abroad, the difficulties in using blah blah blah. Oke, good. Mas important aspect. Oke, yeah, excellent. Yeah, however, becoming students have some drawbacks. Okay. One of the most difficult thing, ya, atau one of the most difficulties bisa, is they need to adapt the different culture. Sometimes people could be shocked. Okay, for example, many international institutions accept some scholars who had the culture problems such as language, behavior, and the thing of food. However, study abroad needs the ability to deal with culture shock. We come to other countries which have different culture from our country. Not only, okay, good. Okay, the last one ya. Langsung kita masuk ke conclusion. Sekarang kita masuk ke conclusion. Oke, jangan lupa tulisannya ini dipersiapkan ya. Habis ini nanti disubmit ke saya ya. Tulisannya ini dipersiapkan, Anda edit silahkan, kemudian nanti habis ini disubmit ke saya ya. Disubmit ke saya. Nanti supaya saya bisa memberikan penilaian. Ya. Oke, silahkan untuk yang penutupnya, conclusionnya. Do you prefer study abroad or study in Indonesia?
Conclusion. Ya. Ini dari Mbak Dea, in conclusion, I think studying abroad is a privilege to get different level of standard education and international connection. Nah, ini clear, ini jelas banget ya. Jadi langsung to the point, ya, tidak berbelit-belit lagi, tidak membutuhkan, for example, lagi langsung mengatakan bahwa I think studying abroad is a privilege. Ini cuma sedikit typo ya. Ya, privilege-nya kalau village itu adalah desa ya. Ini harusnya privilege menggunakan E. Privilege. Okay, in conclusion, I think studying abroad is a privilege to get different level of standard education, international connection. Okay. Conclusion, each person has their own. Ini dari Mbak Uswantun ya. In conclusion, each person has his or her own reason. Jangan pakai their, karena their rujuknya ke they, bukan each. Each itu tunggal. To continue his or her study abroad. When we are going to continue our education, we must be ready with the challenge we will face. Okay, excellent. Ya, yang lainnya, conclusion gampang banget ini. Conclusion adalah restatement ya, restatement. Restatement. Pernyataan ulang tapi tidak berbelit-belit. Gimana yang lainnya? Jangan lupa tulisannya ini di copy paste ya. Di copy paste, diedit, kemudian dituliskan di Word, kemudian dikirim ke saya ya. Nanti akan saya berikan penilaian. In conclusion, study abroad allows giving some experience to knowledge and international networking. Okay, good. Excellent. Ini koreksi dari saya untuk study ya. Ini adalah studying abroad ya, studying abroad karena dia subjek ya. Subjek harus menggunakan gerund. Studying abroad allows giving. Conclusion is studying abroad has a good impact. Ini Mas Zeki ya. Tulis saja in conclusion, studying abroad has a good impact on progress for us as a nation because it opens up networks of association and friendship. Good. To sum up, good. Ini bahasa lain dari conclusion ya. To sum up, I think there are some positive sides. Nah, ada sides-nya ya, karena some beberapa. Then the negative side to study abroad. So, I highly support students to learn overseas. Nah, ini perlu perlu dijelaskan alasan satu yang spesifik itu apa. Kayak gini loh, Mbak Wanda ya. Misal kayak gini. English study abroad has a good impact on progress for us and our nation because it has open up network. Jadi membuka jaringan. Nah, itu alasannya. Nah, kayak gitu. Jadi ada alasan kenapa sih kok harus keluar negeri kayak gitu. Oke, dari Mbak Pika, in sum, I think people should encourage themselves to study abroad because it has more advantages for. Nah, ini kayak gini. Jadi ada alasannya. Oke.
Dari Mbak Titis, all in all, studying abroad surely gives positive outcomes for those who have the opportunity for it. Ini apa ini? Mungkin broadening ya mungkin ya. Broadening network and exposure and gaining deeper understanding and knowledge. Okay. However, again, it is one decision to make us hard to afford. Okay. In conclusion, studying abroad can become an option for someone who look for new experience. Okay, good. Okay, as long as they are ready for every consequences. Kurang verb ya. Dari Mbak Nurul, in conclusion, I prefer study abroad than study in Indonesia, especially if I get scholarship. Many benefit we can get from it, namely I can increase blah blah blah. Okay. To sum up, my international education will boost our career. Good. Kemudian dari dalam penulisannya saya nampak ada dua view. Ketika pertama apakah itu dibolehkan. Untuk conclusion sebenarnya harus satu saja ya. Jadi satu saja. Apakah Anda yes, apakah no. Kalau nanti yes, kemudian Anda mengatakan no lagi, bulat lagi nanti. Ya. In conclusion, students who can continue their blah 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 could accept many positive impacts of developing their. Ini kayak gini ya dari Mbak Yusraini ini mengatakan yes karena untuk expertise sama career. Oke, good, excellent. Ya. Ini kalau tiap hari live teaching kayak gini nilainya membaik ini untuk yang IELTS ratingnya ini ya. Oke. Ini saya berikan insya Allah nanti hari Senin kita live teaching penutup ya. Jadi dari sebelumnya 3, saya berikan 5 kali live teaching ya. Semoga semua nanti bisa ikut yang hari Senin ya. Jadi hari Senin, insya Allah jamnya sama 7:30, kita nanti akan live teaching lagi. Oke, ya. Dari Mas Yogi, oke, good. Improving my education. Okay, good. Baik teman-teman, this is our material today. Semoga bermanfaat ya. Nah, jangan lupa sekali lagi apa yang Anda tulis ini Anda copy paste, Anda edit, kemudian dikirimkan ke saya untuk saya berikan penilaian ya. Penilaian untuk prediksi skor di IELTS writing-nya. Jadi habis ini saya berikan yang speaking-nya. Kemudian nanti Anda submit yang writing-nya ini sehingga nanti bisa saya nilai. Kemudian nanti hari Senin kita live teaching. Hari Selasa nanti saya berikan soal untuk soal terakhir. Ke WA lebih enaknya ini saja ya, lebih enaknya ke mana itu ke gini. Nanti saya berikan link ini, link apa namanya, link untuk submission ya. Untuk submission nanti saya akan ini kan. Saya akan apa namanya bikinkan untuk yang Google Form-nya ya. Oke. Oke, Pak, kalau tanya tentang benefit apa harus state? Sampai baca dulu ya. Pak, kalau tanya tentang benefit, apa harus state my position ya? Bedanya sama agree dan disagree gimana ya? Nah, kalau ditanya benefit, apa harus state my position? Nah, kalau nanti pertanyaannya gini ya. Jadi yang penting itu adalah Anda harus memahami pertanyaan. Jadi pertanyaan karena discuss point of view and give your opinion. Berarti itu pertama Anda discuss yes, no, and then give your opinion. Apakah Anda mau yes atau no. Tapi kalau nggak ada cuma discuss point two sides, dua sisi, ya sudah diskusi aja kayak gitu. Nah, bedanya kalau agree disagree, maka kalau to what extent do you agree or disagree, itu nanti kalau Anda sudah menyatakan okay, I agree, maka completely you say agree dari awal sampai akhir, nggak ada disagree-nya. Bedanya kayak gitu. Jadi kalau memahami itu caranya lihat dulu pertanyaannya, misal discuss both side saja, maka discuss both side. Tidak usah statement saya di mana. Tapi kalau discuss both sides and give your opinion, maka kayak yang barusan tadi. Ya. Tapi kalau
agree, disagree, Anda langsung misal agree ya sudah agree semua, disagree semuanya. Bedanya seperti itu. Oke, ini pilihan pertama ya Pak. Sebelumnya belum ada kan, soalnya pemain sempat skip karena nggak bisa. Oke, ya ini pilihan pertama ya. Oke. Nah, soal speaking habis ini saya berikan ya Mbak Nurul ya. Habis ini saya akan share ya. Oke, sudah 90 menit ya. Dari 60 menit jadi 90 menit. Oke, nggak kerasa ya. Oke, semangat semuanya ya. Semoga dilancarkan persiapan. Insya Allah tahun depan LPDP buka semuanya. Kita berdoa 16 beasiswa buka semua sehingga nanti kesempatan teman-teman untuk melanjutkan studi juga terbuka dengan lebar ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Semoga bermanfaat. See you hari Senin ya. See you on Monday ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, ya. Oke, saya close ya.